So the first committee hearing on Committee on Appropriations now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-180, 2026 annual budget of Palale. Wala pa. Palale. SK po. SK po ini o tama, SK. 309,818 pesos and 29 centavos. Tama, SK. Ko po na ang beginning balance mo, wala pa. Ang 10% lang po yung isang barangay. Okay. May savings ka pa? May savings ka pa last year or may ka pa na utilize last year? Mr. Chair. Go ahead po, Councilor How. Nano po ini SK na KK Assembly. KK dot ata ini. Ha? Okay. 1,000 lang talaga allocate. Di pwede masobrahan ngayon. Amo lang talaga inano niyo. Ano niyo, ano yung tatagan sa educational assistance? Pera na estudyante. Pera ang inahatag niyo kada estudyante. So, tig 1,000 plus. Go ahead po, Councilor Recto. In address to Barangay Palali, kasi may bilinuwas baga kita na state of calamity. So, since na nakabutang na po tabi ini sa budget niyo na annual fiesta, traveling expenses, and training seminar. Si Chair, di ba, in-realign na ini sa mga importante ho nun na, dahil sa state of calamity? Like annual fiesta, traveling expenses, medyo na tabi ini. Siguro na lang po, Councilor Recto. Para dire na si SK sa ni magrangka kasi since nasa halos pa mid-year naman kita. I-realign na lang po niya ni pagdiri talaga niya kay Puhan. Apo. So may panahon pa man siya para dire maabutan siya sa election ban, siguro mga 2 months pa ida ini, tama? 2 months. Pa 2 o 3 months pa. So may panahon pa man po siya mag-realign. I-realign na lang po ni SK kung if ever dadiri po niya kaipuhan na ini na pondo. And lalo na po sa trainings and seminars po nila. Kay may naka state of calamity kaya kita niyan SK. So si wala imbabawalan po kita ng mga public officials na mag-travel, tama? Pero ang traveling expenses mo, di mo na paghiwagon. Kasi ang pagpapakani mo man sa sangguniang bayan, sa munisipyo, pag may kaipuhang kaayuson sa budget mo, or pag mapairusin ka, magagamit mo ang traveling expenses mo. Tama? So, nare-remind lang Sir Mr. Chair, through the clearing of calamity in province of Sorsogon, may mga ina-identified tabian province, lalo na si Governor, pinabawalan ng katasinin na ibatan na pwede paggastuhan. Yes po. Opo. So, wala man ini problema. Basta, Mr. Chair. just in case for the realignment, ha? Mr. Chair. Yes po, Councilor How. Ini siguro is annual budget sa SK. So, maski may nakabutang din na training and seminar, siguro di naman pwede ihali ini kay mandato man yun sa sa kada SK. So, dili lang sila makagamit. Saan yan? Kay malay mo by October, okay na, di magagamit nila. Magagamit na. So, Mr. Chair, Go ahead po. I move for the approval the annual budget of SK Palali. Second motion. Second motion. Okay. Before the approval, SK, may napansin lang kaya ako. Allowed pa baka mo sa pamaskong handog? Sa niyo, ha? Sa, maliliquidate pa siya sa COA. Ini na pamaskong handog. Okay pa man po ini. Okay, sige. So, from the motion of Councilor Chito How, seconded by Councilor Dandin Corsiga and Councilor
Recto Valeriano, the 2026 annual budget of Barangay Palale is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Next is Barangay Kalpi. Ikaw, Tabi. Okay. Amounting to 343,132 pesos. Thank you, SK. And 30 centavos. 10% lang yung isang barangay, Tabi, ha? Wala pa man ang savings mo dito. Pero may savings ka pa. Na-utilize mo na. Nagamit mo na. Last year. Okay. Mr. Chair. Yes po, go ahead, Tabi. Hapon ka lang po, SK. Pero ang estudyante na inahatagan niyo sa educational assistance? Pero ang inahatag niyo? 1, 2. Ano lang yung college lang, ha? So, niyan, wala pa man kamo nabibilang kung pera, ha? Kung may pangdagdag ka pa, Tabi, SK, may supplemental ka pa kung sakali. Kasi medyo hababa kaya ini 20,000. Kaya kung if ever ngayon maglagpas sa 20 ngaya, panon iba, di ba? So kung may yung kapasi supplemental or realign, I suggest na dagdagan niyo ini, ha. Dagdagan na lang niyo ini. Mr. Chair, Go ahead po. Councilor Recto. ini po Tabi, Chairman SK, na mga nag-signature didi sa session niyo. May quorum man ini, ha, kasi waraan waraan Wala. Forum yun. Quorum po ini. may Duwa quorum, man ha. lang po ano. Wala. So ini po Tabi na Tulo. iban mo na kagawad. Yadi po yon sa iyo. Pero yon sa barangay niyo, Nasa Manila. Manila. Pero ang duwa po nag-resign na, di man. Wala man nag-resign. Okay. So may man sing quorum, ha. Quorum po ini 5 po, sir. Chair, Go ahead po. the SK of Barangay Palali Mm. Kalpi. with the amount of 342,132 and 30 centavos as part of the 10% total general fund of barangay. So, since na okay naman po Tabi ang intero na documents, so I move for approval. Second. Okay, in motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Chito How, the 2026 annual budget of Barangay Calpi is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you, SK. Next is item number 2, proposed resolution number 2026-179, 2026 Barangay Re-element Budget of Danao. Thank you, SK. Amounting to 100,000 pesos and Barangay Enroque 500,000 pesos. Sa Danao Tabi, from the purchase of Barangay Hall equipment amounting to 100,000, i-realign po nira pakadto sa construction of daycare center 100,000 man. 20% development, Barangay Development Fund. Di na po niyo ibubutang. Tres. Morning. Bago na barangay site. Ay, okay. So dito po, Baharani is high school. Ito na, diri may daycare na po kamo dito? Okay. Ito po na may playground. Di ba is ano po ito, daycare? Okay. So, magiging duwa na po dito ang daycare. Ito po na may playground, hihimuon po niyon sin opisina sa senior.
Tapos, mahimo ka mo pa ni bago na daycare center. Okay. Pero dito man gihapon, the same area. O atras po ini na daycare center na. Okay. Ay, okay. Okay po. Sige, dapat. Okay po. Ang barangay hall po niyon, dati pa man po gihapon ha. Di na po kamo niyan. Andito sa Bago, sa Baybarrio side po. So niyan, ang bago po niyo na infra dito na nakatindog niyan, sa niyan, ang covered court, tama po. Mr. Chair. Go ahead po. The re-element budget of Barangay Danao amounting of 100,000 from 20% Sabay mo. BDF. Ha? Sabay mo. Ayaw, okay. Pwede yan. Pero ganun. And re-element appropriation to construction of daycare. I move for the approval. Any second? And Danao. Second. Tabi. Okay. In motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Dandin Garciga and Councilor Recto Valeriano, the realignment budget of Barangay Danao is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po, Tres. Since wala pa man tabi si Barangay Enroque, i-hold ta muna tabi kay kung mag-abot, ha? I move for the recess, Mr. Chair. Okay, the committee hearing is recessed for
Committee on Appropriations now resumed. Barangay realignment budget of Barangay Enroque, 500,000. From 20% BDF, concrete pathway, 500,000 to realign to construction of solar street lights and installation of CCTV cameras. Okay. Mr. Chair. Go ahead po. Apot ko lang po si Kap. Nano kay san pag budget niyo diri na inian na isip niyo na ano? Mm. CCTV. Ilaw. Ilaw. Ako lang sa ground. Okay. Hi, Miss SK. Kira. Pwede. Sabay doon sa grada kay Jerry. Yan din sa grado. Sa SK. Oo. Annual budget. Kaya nga, tignan mo ng pang-Coachella. Annual budget po yan. Motion. Mr. Chair, Go ahead. the realignment budget of Barangay Enroque amounting of 500,000. I move for the approval. Any second, tabi. Second, tabi. Okay. In motion of Councilor Chito House, seconded by Attorney Dandin Corsiga. The 2026 realignment budget of Barangay Enroque is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you, Kapitan. Okay na. Singko yung lang. May rollback na. Sino pa? Unroll back. Boss, unroll back goes. Ang dagdag, 15. Naka-refer pa siya. Kaya, tapos, ay gusto mo sabihin. Yeah. Mora, di man pwede. So, diri na siya. Di man pala, ano, na-committee hearing na yun. Tapos na. Monday ka na lang. Kasi, diri man na-approve, diri man na sabay na. O na, Pwede ba siya pwede mag-ayos certification? At least nakapasyal ka. in-approve mo lang sa committee level. Pag sa Sige, Monday, sige. kailangan pa niya pumunta. Hindi na. Tapos, Okay, the first set of committee hearing on Committee on Appropriations and Budget is now adjourned. The second set of committee hearing on Committee on Appropriations and Budget is now called to order. Item number 1, Proposed Appropriation Ordinance number 03-2026, Realignment number 002-2026 from MOE Internet Subscription Expenses to MOE Telephone Expenses in the amount of 30,000 of the Office of the Municipality Agriculture Office po. Yadi natabi. Tora pa. Padagos, item number 2, proposed resolution number 2026-176, resolution authorizing the municipal mayor Honorable Romeo A. Gordola to sign for and on behalf of the municipality of Pulan a contract of agreement with Cotton City Marketing Corp for the supply and delivery of 2 units brand new garbage compactor truck use of solid waste. Yadi na po si Ma'am Kelly or any representative from the Menro. Wala pa. Okay. Item number 3, proposed resolution number 2026-175, resolution authorizing the municipal mayor Honorable Romeo Gordola to sign for and on behalf of the municipality of Pulan a contract of agreement with Cotton City again Marketing Corp for the supply and delivery of school supplies used for 7K Kadunungan program in the amount of 6,949,246 pesos through competitive bidding under Public Act number 12009 chargeable to the trust fund. Good morning, Tabi, former Councilor Riquel.
Sa back. Okay. Sige, i-discuss na lang tabi ang 2 items tabi. And number 2 and number 3. Since parehas man po mag-agi ni sa back, tama? Okay. An Sheila, Yes po, kagawa. an item number 2, ang amount niya is 5,990,000 pesos. Apo. Okay. Din mahali ni sa 20% development fund ni Apo. San Municipio. Solid waste, apo. Okay. From solid waste. Apo, apo. So available man sa ni Anpondo tabi. Yes po, available po siya. The same man 6.9 million sa kadunungan. Apo. Aron po nag-bid na kamo sa ni Opo, bidid na. Hinuhulat ko na lang po na ma-approve an SB Resto para po makaproceed po ako sa contract agreement, purchase order, and then the NTP. Okay. Sige. Ano pa ba ang iharapot ko sa iyo? Ano tala? Hanap pa kita. Sige po. Ang sa Yakap registration program, aram mo yung tabi ni Sheila? Dire. Iba naman ini. Small value po ini, pero under RHU. Pero Ah. nag-agi man po ini sa back. Okay. Apo. Office equipment ini, tama? Yes po. Okay. Hi, everybody. Ate Jeanette, patawag mo. No. Kulang kami. Di makapush through. Kulang. Ikaw na lang, Ate Josel. Ito ka lang. Sige na. Sabihin na, kay puwang ko sa radio. Para matapos na. Ay, salamat. Pag sige na nani, hindi matapos. Oo. Tapos pag session, grabe na. Ang financial assistance Sheila, di na yun maagi sa iyo, no? Diri Sa po. back. Diri po. And below, from 50 pababa, diri na yun maagi bidding, no? Nag-aagi. Ay, diri po. Ang bidding ta po niyan, ang ceiling ta po is 400,000 pataas. Okay. Apo. Ang bago ta po baga sa RA 12009, mo na po yung bago nato na ceiling. Okay, copy. Yes po. Thank you, Sheila. Two and three. Okay na po. 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. Apo, 3. Okay na po yan. Motion ka na lang. Mr. Chair, I move for, I seek a demotion for, Dili. Motion. Diri pa second. motion for the approval of the proposed resolution number 226176. Okay. And item number 3, proposed resolution number 2026-175. Motion for the approval, Mr. Apo. Chair. Second. Second the motion. Okay. In motion of Councilor Recto Valeriano, the proposed resolution number 2026-176 and proposed resolution number 2026-175 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading topic. Thank you, Sheila. Any representative from the RHU tabi? Wala pa. Number 5 muna tabi kita, kaya din na po si Sir. Proposed resolution number 2026-155, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordala, to enter into and sign a memorandum of agreement or MOA for the grant of financial assistance to the Barangay Water and Sanitation Association or BAWASA of Barangay Hamorawon, Bulan, Sorsogon in the amount of 50,000 pesos intended to address low water pressure at Purok Tres Cantilado and nearby households. Good morning, Tabi, sir. Kasi ako pa ba saan nagkadisa ako? San, ano po? Last month pa po, ano? Tama po. So, yeah, din na po ang inuhulat na to na sufficient na po kaya ini na 50,000 tabi para ma-address po ang problema sa
Puro kantilado. Okay na po ini, tabi. Okay. Former Councilor Riquel. Manunod naman sa budget, Okay. under office of the mayor, sa augmentation. Barangay Augmentation Fund. Okay, tabi. So, mayon pa, tabi pon. Mayon kita tabi pon doon na available, tabi. Okay. Ba, may... Sige, tabi. Di ako pa na. Ako pa na. Pwede, may harap ka tabi. Kantilado. Very good. Second. Okay, in motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Recto and Councilor Dandin. The proposed resolution number 2026-155 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. May samaw na tabi. Didi ka na, madam. Madam, didi ka na tabi sa unahan. Approve. Okay na. Kantilado. Mr. Chair, pwede na tabi Sige na tabi. Mr. Chair, si Sheila, Okay na sila. Ikaw pa. Asa din si Sheila? Siya na gano'n sa 2 and 3. Ang sa bidding. Sa 2 and 5.9 na compactor. Ang sa Ay, sa solid waste. Solid waste. Tapos ang sa kadunungan. Sa tatay boy, ora. Tatay boy, ah. Sige na sila. Ay, okay. Huwag kaliwa. Kumpira mo na yung sila. Ang pagburot. Di na approve na niya ang tatay boy. Oh. Otro nga agi sa titi approve. Ay, so di blacklist na. Ikaw nang bahala. Bulikiti niya. Pinarabahan mo na ito. Formado ito pa di? Permen. Nakalusot pa mabay na. Nga pala. Number 1, tabi. May telepono ka mo tabi sa ano? Hindi, sa cellphone. Pag-una ko ang landline na ini. Communication allowance. Okay. So, Mr. Chair, Go ahead po. May appropriation. Nag-attendance ka na ba ba? The proposed appropriation ordinance number 03-2026, I move for the approval on committee level. Okay, motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Recto Valeriano. The item number 1, proposed appropriation ordinance number 03-2026 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you, Tabi. RHU. Wala. Pakani pa lang. Okay, sige. Tidang mura pa. Mamdang wala pa. Pero nga kanito na yun. Ano ni Ma'am Dang? Sa MDC. MDC. Committee hearing is now Recess. is on recess.
Item number 4 and item number 7. Parehas tabi ni sa RH2. RH1. Tama? And sa 4 is office equipment for the Yakap registration amounting to 189,600 pesos. Tama, Mavernin? Okay. And number 7 naman is... Ay, same lang. Okay, number 6 pala. Sorry. Newborn screening kit pala. Sorry, 350,000. Number 6 pala. Sorry, Mavernin. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor How. Yan din na 360,000 na para sa newborn screening kit is for 1 year na yan, hanggang December na. Dire. May nauna kita na inaprubahan, di ba? Last year. Ini this year. Ini. Kung Kung hanggang peraan. Depende sa Opo, nagbabata. Ha? depende po sa... Okay. Pero ini na 350,000 pero nakikater sa ni Tabe. Pera ba yung ano? Na kliyente ta. Wala ka mahuringan sa dito. Anyway, sige. Nasabak ang papel. Okay, basta daghan man po sa niyan makinabang Tabe, ha? More or less nasa 90 po, Iroksan. Okay. Okay, mahal ang newborn. Opo, mahal po. Niyan po Good morning, na Ma'am year, Dam. madagdag po sa dam presyo. Mm. Doble Doble po man. ang presyo niya na year. Nagagamit man yung diesel, ha? Kaya, diri po, ang mismong kit po. Yan, nagdodoble ang presyo. Tapos ini na equipment for the Yakap registration. Ano si Din? Ano na equipment ini? La Ano po yun? mesa. Laptop po yun, tapos UPS. Ano kay dili niyo binatang na laptop? Mao talaga ini ano term? Opo, ang nasa General working term. financial plan po, Is ang Yakap. title niya is equipment po. Yakap equipment. Para rest sa trust fund sa RH2 Apo, tama. trust Puro fund. sini ponto sa nourish. Apo. Mo yung kay puhan ni Kuya Jerry Yakap. Okay, ha? Pwede. Pwede pa di. So, Mr. Chair, kung wala man siguro question na, so, Mayon pa konta ako. sige na. Ayun na, kuya, tama na yun. Ay, Tama dito. na, okay na. Oh, okay na. Okay na? Pero, kay puhan ta request. Di na. Diri. Okay. Basta okay na kay Mayor ito. Ah. Okay. Sige, no problem. So, Mr. Chair, Yes po, Councilor How. proposed resolution number 2026-15 15 na din. 156. 156 and 153. 153. I move for the approval on committee 11. Second demotion. Okay, in motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Recto Valeriano. The proposed resolution number 2026-156 and 153 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you. Next, Tabe, item number 8, last item. Good morning, Tabe. Proposed resolution number 2026-164 submitted MDC resolution number 07 series of 2026 entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan that additional programs, projects, and activities for inclusion in the annual investment program for 2026 for their additional approval. Good morning, Tabi, Ma'am Dang. Absent pa no tabi ako sa sorry. Di ko tabi ni Mr. Chair, malinawon tabi an absent to. Oo. Honorable J.R. Gordo. Mga tabi, sorry. I'm sorry, Ma'am Dang. Mga tabi, nakabot man po. And may sala si Di Mamdang and committee on appro. Kaya parmi nare-refer kay parmi ni absent. Sorry na tabi. Mr. Chair, Go ahead po. Mamdang, ini po na procurement of road roller and procurement of wheel loader. Heavy equipment po ini. So halimbawa, kasi AIP bagay ni ha. Kung sakali mag-purchase kita sa nano, din kita makuha pondo. Halimbawa. Sa DRM fund. Kaya man ha. Ini po, Ma'am Dang, na ano,
ng mga road openings, tas construction of Ano man, coast AIP line. man lang. DP na yun, di ba? MDC, AIP. DP po. Hindi. DPWH. O, pero pa indadagdag Annual ko lang po siya para isisingit sa yung butang. sa ano, Pinuputang sa para sa implementation May plan. sa mga road projects. Okay po. Dinadagdag ko siya sa annual investment program. Kaya kung in kaso hanapan kita ni Nigo. DP, ni Ah, Gov, sa provincial government, kung sino man po ang ma-finance, ang ma-fund, mayon kita sa annual investment program. Mo importante. Yes Naka-ready po. lang. Naka-ready lang. Naka-ready lang. Tapos, dadagdag ko din siya sa program. Kasi, pag nag-aayo man ang mga national agencies sin mga irugso na certification, permi siya naka-include dapat sa annual investment Yes. program, sa local development investment program sa LGU. Irugso ng mga road projects, mga heavy equipment, nag-aayo sa rason sa LDIP inclusion. Copy po. Ma'am Dang, nano kay minsan bagha pag nag-MDC bagaha, nano kay minsan tulo lang in ano sa EIP. Oo. Dapat ko Kay baga mas Kasi magayon po ko. may mga may mga programs kita national government na diri man nato na include sa AIP. So may mga kaipuhan nasa AIP AIP. talaga ang mga projects, PPAs. Mga ano siya bagaan mga pahabol, Pahabol. supplemental. Opo. Ini po na tulo na projects. Request lang po yun sa barangay. Opo, ini po Apo, na apo. procurement of road road Ayun po. roller, procurement of wheel loader, construction of water system, Quirino, 5 million. Mm-mm. So, saan na po ini ma-materialize namin? Ni-request po yun sa barangay kapitan. So, Apo. dinagdag ta siya kasi ni-request na rin yun sa provincial government o sa Copy. national. Okay. Kaya kaipuhan. Kaipuhan nasa AIP. Nasa barangay development plan na rayon. Naghirimo baga sila nag-update. So, nakabutang doon yun to na. So, if ever may pondo po na available Yes po. this year or next Next year. Next year. Pwede pa nato yun ibutang next year. Kasi mahimo naman po kita sa annual investment program for next year. Ang mga sinubmit sa ato na mga projects, development projects, and projects ng barangay, i-include nato sa annual investment program ta for 2027. Ayun yan, Ma'am additional. Dang, ang mga AAP bagaha nga this year may AAP bagaha pa may halos yearly. Alam ba kaya may yung kitasan sa AAP na programa na utilize na ngaya. Pag next year soon yung paghahapon yun. Kaya kung may mga rehab na lang, sir, konselo po. May mga rehab na lang. Cross-match man nato yun dito sa implemented. Tapos kung kulang pa siya, So doon gahapon. oo, doon gihapon siya. Para in kaso man may di ta nahahali, permi kita may mahatag na certification na nire-request sa national government agencies. Copy. So Ma'am Dang, ano ko lang ha. Mm-mm. Diri ini. Ito baga nakataning sa police station. So may 2 million baga kamo na inallocate sa para dito ha. So tatrabahoon man gahapon niya to ha. Nanon himo na sa to. Diri ko lang po siya, aram ko na si engineer po ang maaram sa to. Kung ano ang hihimo. Kasi ang water district baga diri naman Wow. interested, di ba? Bagan multipurpose building? Paupahan na lang, gihapon. paupahan. Pwede man kasi development project man siya. Economic siya. Okay. Economic in nature. Ito nakataning. May dapat ko tabi. May- Ikaw tabi po. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Howe. The proposed resolution number 2026-164, the MDC adopting the MDC Reso number 7. Reso, I move for the approval. Second motion. Okay. Motion Pero of po, pwede po ako maghapot. May mga kasarabay good tabi yun ng mga MDC Reso. Saro lang ang nakasunod. Saro sa lang po ang agenda. nakasulod, Ma'am Dang. Mo lang po ini. Hindi kami Okay. pwede magdagdag Opo. kay ang naka-agenda is saro lang. Okay. Thank you. Okay, in motion of Councilor Chito Howe, seconded by Councilor Recto Valeriano and Councilor Geoffrey Azur. The proposed resolution number 2026-164 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. The committee hearing on the Committee on Appropriations and Budget is now adjourned.